Shalom, salam menjuaju Ahman Banta Krina senina dengan Tuhan Ibas Gelar Kristus. Jumpa kita ibas peringatan Tuhan Yesus nangkih ke surga kena tanggal 20 siwa Mei tahun 2025 wari Kamis. Kekalian Tuhan kata dibatasi jadi palas perenungan ta ibuat ibas kitab Markus bindu 10:6 ayat 10 siwa seku ayat 20. Cana ope kita ngerenungkan kata di bata indah, mari ras kita lebih retoto, mindo kepentaran kita ku Tuhan. O Tuhan di bata Bapa kami, kukam kami renalem, kukam kami resembah, berendu dagi kami kepentaran, arah katandu si badia si kenti si nario rati kami. Segala rengasupna kami, geluhkan kegeluhan bagi sing na atindu. Pasu-pasundu kemahandu enda Tuhan, gelaatan laku jadi perkakasndu, beseh karena katandu. Ara gelar anakndu Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatasi jadi palas renungan ta Markus bindu 10:6 ayat 10 siwa seku ayat 20 kata na bagenda. Yesus nangkih ku surga. Kanca Tuhan Yesus ngerana manajar-ajar iangkat me ia ku surga. Ija ia kundul arah kemuhan di bata. Laos ajar-ajar cana arberita ia ku capape. Tuhan nampati ia ibas dahina, cana Tuhan pe ikut erdahin ras-ras kala enda. Ibahan Tuhan maka icapape kala enda meritakan berita si ibas di bata nari IJP jadi tanda kuasa ras tanda sengget. Sejenda kata dibatasi jadi palas renungan ta alu tema Yesus nangki ku surga. Senina dengan Tuhan Ibas Gelar Kristus, apa ikam pernah berpisah raskala si i kelengindu canah latendu digan kama kejumpa. Kira-kira ugange perasaan du adikamlit ibas situasi si itadingken. Baru-baru endalit acara perpisahan anak-anak kelas siwa, entape kelas 3 SMP. Ija ibas acara elit sada puisi si ibacakan sekala siswa. Kedanurikan pengatakan bujur naman guru-guru bagai peman-teman nakrina sebab ibas arbagai suka duka singgo idalanina kideka enda sada pengalaman sim harga kel iakapna sope masuk ku tingkat pendidikan SMA. Ija kerina iya ras temanna beda-beda kerina tujunna. Tupung puisi enda iyoge ken rempet sali suasana si meriah jadi suasana bertangis-tangisan. Ija alu iring-iringan musik sapi-sapi siswa ndainggo sida kepen cenari si salam-salaman kerina ras guru-guruna nuduhkan perasaan sedihna berpisah sadara si debanna cana masa-masa singgo idalani lanai bo terulihi diganpe. Ate kami ngatakan ca suasana berpisah pasti selalu diiringi air mata. Sebab laete digan kabanci mengulang kenangan yang ada. Tapi berbeda ras kenangkihan Tuhan Yesus ku surga, ija berpisah ngenda Tuhan Yesus ras ajar-ajarna. Ia ku surga, ajar-ajar tading idoni. Maka kain dage erti ras makna kenangkihan Tuhan Yesus ku surga semaka harus enda si peringeti alu dem kerian ukur mari perlebih si pabages si pengangkan taranats enda. Arabahan khotbah ta Markus 10:6 ayat 10 siwa seku ayat 20 enda nurikan maka tuh memang Yesus nangkih ke surga suara si padan kanibas pustaka si badia. Tapi labo itading kena ajar-ajar na melumang. Yesus iangkat ku surga jenari ajar-ajar na lawas berita ku capape enda nuduhkan maka kebersamaan si 3 tahun rasang guru ija pengajaran si enggo isahkan man ajar-ajar la ngadi ibas ajar-ajar la atena sini kem
melainkan berbagi te ajar-ajar membagikan berita si meriah singgo ia lo kena. Makana kenca Tuhan Yesus ngerana mereka pada man ajar-ajarna ketetapan ukur ajar-ajar terisi 100% ya. Full termotivasi ya kerina guna neruskan dahin Tuhan meritakan berita si meriah lanai teh nambiar. Sebab tangkas iang kana maka amin na pe Tuhan Yesus lanai ras ia idoni enda secara fisik tapi ikut ngenda ia erdahin ras nampati. Bagi siturikan bas ayat 20. Semaka ulihna ijapa pe ia ya kerina ajar-ajar ijapa pe ia berita jadi ije tanda kuasa ras tanda sengget enda pelin-pelin kuasa Tuhan kap. Alu langadi berita ya terus jana ijem erdahin kuasa Tuhan. Jadi Yesus nangkih ku surga laba merupakan momen perpisahan si dem alu tangis antara iaras ajar-ajar. Melainkan enda momen peneguhan simpa tetap ukur ajar-ajar guna berita karena Yesus. Maka arapal serenungan ta enda kita ibabai guna nginget maka kita ada, gereja ada, bahkan terus bertumbuh dan bertambah arkiteken kesaksian ajar-ajar Tuhan Yesus kap. Kisah Yesus nangki ku surga enda sada fakta. Siisaksikan ajar-ajar alumata na cine tupung Yesus terangkat ku surga zenari ipambarkena. Bukti bahwa fakta kamras aku. Kita membuktina. Kita kalak situ tetap lid ngasa genduari arkiteken berita berita kebenaran silakin terbantahkan singgo isaksikan ajar-ajar ni Tuhan Yesus. Cana si jadi pertanyaan refleksi man bantah mengkaikin maka Tuhan Yesus saya harus nangkih ku surga. Yesus nangkih ku surga sebab jenari kinasalna. Ia surga narikin. Maka kencak dungi dahi kena misi di bata bapa mulihkan ka ia ku surga. Ingan di bata bapa lanai idoni enda. Sebab ku jenga ingan pengulihan Tuhan Yesus. Ibas teksenda dicatatkan ijah ia kundul. Arah kemohon di bata. Kata kundul arah kemohon di bata enda nuduhkan kemuliaan Yesus kap. Ija tupung ya idoni irandahkan bali ras jua-jua ya. Tapi si tuhuna ia kap Tuhan sireh kudoni alu wujud tuh manusia saja layar dosa. Maka kenca mulih ia ku ingan na kundul na arah kemohon di bata nuduhkan ia mulia kap. Maka kekalian Tuhan pengakuan karena di bata enda ituliskan pebas kitab konkuanan si itulis sekala si tergelar agur anak jake. Endam si jadi ogenta konkuanan bindu 30 sada 5. Tokoh enda si agur enda lah bomboy iangkat ibas pustaka si badia. Tapi bas kitab konkuanan enda tersurat gelarna. Kemungkinan besar ia emkap sekala si pentar. Penulis dengan sada bagin arah luang lingkup kegeluhan Salomo denga. Agur enda ngaku maka kepentaran renai bas di batanari. Labo manusia. Manusia labo banci jadi ulu pemeteh. Maka ia arban pertanyaan retorika ya. Pertanyaan si labo perlu ijabab sebab kerina kalak enggo meteh jawabanna. Nina sekin enggo nangki ku surga jenari no surga. Tentu lalit sepe manusia si baci nangki ku surga jenari no surga selain Tuhan sebab Tuhan kapsir kuasa. Desken ampang-ampang Tuhan nampati ya. Nampati kalak sindarami penampat. Artinya Tuhan di bata benteng si pagu singkawali kegeluhan manusia endam bentuk pengakuan iman si agur.
Zenari arah palas renungan tapi tole. Kita lajar arah respon ajar-ajar. Lawas iar berita. Kenca Yesus nangki ku surga. Lawas iar berita. Enda nuduhkan makalit perubahan ibas diri ajar-ajar. Adindu bembiar ia cebuni tupung Yesus itangkap jenari isalibkan. Kenca Yesus keke nalukan kematen jenari. Kenca Yesus nangki ku surga. Benegrina kebiaran nandai. Jenari berita ya ku japa pe. Berita ku japa pe artina. Ita dingkena kap kutana. Ita dingkena zona amanna. Ita dingkena zona nyaman. Kideka enda. Lawas iar berita. Respon ajar-ajar. Kenca Yesus nangki ke surga. Kita kuga. Kugangi respon tabas ngalokan berita karena Yesus nangki ke surga. Yesus nangki ke surga tentu labo enda tanda berakhir masa pelayanan Yesus bas dunia enda. Tapi justru tanda titik awal berita si Maria ipembarkan ku sebelang-belang doni enda arah kita. Ajar-ajar nih Tuhan Yesus. Maka lamin ngadi berita si Maria karena Kristus ibas kita. Tuhan Yesus ku surga guna nikapkan ingan man banta. Jenari mulihkan kang pagi ia gelah ija ia ije kita. Ola kari la si iya ni ingan si nggo isikapkan Tuhan Yesus tarun-tarun rebahan sila mehuli. Meriah siakap bas pengelako si melket. Nangko cakap caram cakap latuhu erbual. Pangka kita ngatakan sumpah demi nama Tuhan. Padahal kalak peteh nang kita nangko. Nih. Hal-hal si bagaimana baik kita ndauras Tuhan nih. Jenari pepuaskan kita bas hawa nafsu surah-surah daging. Arabahan celanay bo pagi si iya ni ingan singgo sikapkan Tuhan Yesus Kala singgo sikapkan ingan na tanda na iya ihormati. Pernah ngelit pengalaman du undang kala kam kubasada acara. Pas kam rehe alo-alo na kam jenari minter katakan na ijenda ingan du. Ugange perasaan du. Pasti merasa dihargai kal nga kita, mabagay. Tapi di sebalik na, reh kita kusada undangan. Reh kita peloli singalo-ngalosa. Laka bolit sinuduhkan ingan takundul. Pasti lit ngenda perasaan bagi tempala ihargai kal kita. Padahal kita ndai reh bas ingan sindau nari, arpala-pala kakal nga kita ndai kuje. Tapi lalit singalo-ngalosa, lalit sinikapkan ingan. Sakitnya tuh di sini. Tapi puji Tuhan, Yesus nangki ku surga. Isikapkan na ingan man banta, tandana kita meharga iadap-adapan Tuhan. Ngo terjamin ingan ta ibahan na. Kemalaman ate sila tertukur. Maka bagi denden ibas kitab denden nomor 184. Ningatkan kita. Yesus Tuhanku, jaminisa, krina dosaku, tebusina, galusi maru, jujur kena, meriah ukurku, ngalo kenca. Maka atur nak meriah lah ukur tamperingati warisi istimewa endah. Kenangkihan Tuhan Yesus ku surga enda nuduhkan maka kuasana lanai bo terbatas ruang dan waktu. Cenah kenangkihan Tuhan Yesus labo jadi tanda kesirangan, labo tanda berpisah ras kita manusia. Ingatlah maka ibas ajar-ajar berita Tuhan kap nampati ia ibas dahinna. Cana Tuhan pe ikut erdahin ras ajar-ajar Senina dengan terang ibas gelar Kristus, kita engkau mentasi rangkaian-rangkaian prapaskah sekuwari paskah jenari seku baswari si sendah. Maka mari si respon kata dibata enda alu berita.
Tandana kita berita si tuduhkan biak-biak geluh ija di bata merentah geluh ta. Jadi telah dan kita asa ngasup ras kegeh ta. Adi sing udah-udah nak peranakin kita, bas pergaulan jagalah diri ta. Olah seriras kala sila nandai Tuhan, sila jagai kebadian kulana mabuk-mabuken, gid ngelakoken si encurnakan gelar di bata. Cenari ulah tadingkan kini teken gara-gara cowok ganteng, cewek ganteng. Atau gara-gara erta-erta doni. Sebab nadingkan kini tekan bali eras nadingkan kegeluan si rasa lalap. Singgo sikapkan Yesus Kristus. Adina kita moria tape mamre jagailah jabuta. Jaga kekudusan jabuta lu tetap setia. Setia man pasangan ta, setia kaman Tuhan. Arlu terus erlajar karena firman Tuhan ras ngelako kenca. Janari tetaplah ertoto. Tetaplah ertoto sikapkan waktu ta khusus tetap warina. Berngienda menakan kita pra pekan doa. Janari bengketku pekan doa. Orang yang berdoa pasti lebih berhikmat. Subuh ibas kata-kata bagi para pengelako. Kala sirtoto loya dekahan daram-darami kesalahan kala entape menyalahkan orang lain ketika dia jumpa kinisran. Kala sirtoto darami solusi ibas erbage kinisran perbeben geluhna. Labon darami ise siman salahanken. Sementara adi salahna zine la atena cakapkan. Maka ula kelmin kita bagi dana-dana siman dak denga ya man susu, minum susu. Ula kita bagi dana-dana ibas kini teken murah benceng, murah merawa, adi kurang siakap iperdiateken ngamuk ya. Adila ibere pemindonta, minter lanai reh. Main-main, meriah-meriah ngencate na lalap adi dana-dana. Layang ngasup ngalakan perbeben, sitik lagi ya. Maka mari genduari naik kelas lah kita. Naik kelas. Yesus engkau naik ke surga, kita pe harus naik kelas ta. Jadi kala si dewasa ibas erkini teken. Sebab Yesus nangki ke surga, kita pe pagi ke surga. Amin. Tuhan nampati kita ngelakukan katana. Ras kita retoto, toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, si erkuasa ibas kegeluhan kami. Karya keselamatan singgo ituduh kendu tanda keleng atindu berkarya arah Kristus Yesus singgo nusur kudoni enda jadi manusia dengan nebusi dosa kami anak-anakdu mahan kami ngejapkan mehergagal kepekan kami adap-adap pendu. Maka ajari kami Tuhan gelah makaikan kesempatan geluh kami enda ngelakukan singena bagi atendu. Ibas kesempatan geluh kami enda tetap ipadiakan kami gelar rendu dengan la kami dekahan geluh ibas surat-surat doni. Sebab itu kami geluh ibas surat-surat doni mabai kami ku kebenen kau. Ajari kami gelah tetap setia ngelakukan katandu dengan tetap setia ertoto. Sebab arah kami ertoto kau. Kesandu si badiar dahini bas kami ngajari nampati dengan persingeti kai si arus ilakokan kami. Kukam kami pangedes Tuhan ibas gelar anak du Yesus Kristus kami toto manbadu. Amin. Selamat peringati wari kenangkian Tuhan Yesus ke surga. Tuhan si masu-masu kita kerina.